Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju kanala Srbija Global, ja sam Aleksandar Šargić. Danas ćemo pričati o najnovijim događajima u Republici Srpskoj, a oni se tiču izbora za predsjednika Republike Srpske koji su održani juče u nedelju, 23. novembra. Izbori su održani nakon ogromnih turbulencija koje su nastale u Republici Srpskoj, imajući u vidu sve pritiske međunarodne zajednice na Milorada Dodika da prestane sa svojim aktivnostima. Kasnije se dogodilo ono o čemu smo izveštavali, a to je da je administracija američka, Donalda Trumpa, ipak na kraju povukla sankcije Miloradu Dodiku, no presude suda su ostale i svakako morali su da se održe izbori u Republici Srpskoj. I ono što je, da kažemo, prva činjenica koju možemo da konstatujemo nakon ovih izbora, jer mnoge činjenice još nisu do kraja jasne, jeste da Milorad Dodik više nije predsjednik Republike Srpske, sada i, da kažem, zvanično, a da li će to biti Siniša Karan ili Branko Blanuša, vidjet ćemo u narednim danima. Zašto to tako kažem? Objasnit ću naravno u nastavku emisije, a tiče se naravno mogućih nepravilnosti na izborima i vrlo maloj razlici koja postoji u broju glasova između dva kandidata. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srbskaprodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom. Dakle, na osnovu obrađenih 98,2% biračkih mesta, kandidat vladajućeg Dodikovog SNSD-a Siniša Karan vodi sa 50,3% glasova, dok je Branko Blanuša, kandidat SDS-a, znači Srpske demokratske stranke, koga je podržala i, da kažemo, ostala parlamentarna opozicija, nalazi se na drugom mestu sa 48,37%, dakle 48,37% glasova, što čini tu marginu, odnosno razliku u glasovima manjom od 2%. U apsolutnoj brojci to je manje od 9.000 glasova, negde oko 8.500 glasova. Konkretno, Karan je osvojio, prema zvaničnim podacima, 217.300 glasova, dok je Blanuša osvojio 208.955, dakle skoro 209.000 glasova. U suštini, možemo da kažemo da je ove izbore u Republici Srpskoj odlikovao jedan užasno nizak procenat izlaznosti, i to je ono na što sam ja upozoravao i ranije, da je broj ljudi koji zapravo živi u Republici Srpskoj danas, s obzirom na jedan ogroman egzodus zbog lošeg života, izuzetno mali, i da je pitanje da li u Republici Srpskoj trenutno živi više od 700 do 750 hiljada punoletnih građana. Naravno, objašnjenje Milorada Dodika i uopšte političkih partija, pogotovo vladajuće političke partije, glasilo je da je niska izlaznost zapravo prouzrokovana činjenicom da su ti izbori nametnuti Republici Srpskoj i da partije nisu mogli, pre svega vladajuće, nisu mogli da izvuku dovoljno birača na glasanje, jer su birači imali otpor prema tim izborima, koje su zapravo prevashodno i prvobitno hteli da bojkotuju i Milorad Dodik i njegova stranka vladajuća, dakle, ali i opozicione stranke. Međutim, to objašnjenje zadovoljava samo deo realnosti. Na ove izbore izašlo je oko 450.000 birača od ukupno preko 1.200.000, koliko je upisano u birački spisak. Dakle, izašlo je negde oko 35% ljudi, što svakako situaciju u Republici Srpskoj oslikava kao zabrinjavajuću, donekle i katastrofalnu. Podsjetit ću da je na prethodne izbore 2022. izašlo oko 150.000 građana više, dakle negde oko 600.000 ljudi, što je takođe zabrinjavajući podatak bio tada. Ono što je važno reći jeste uporediti rezultate iz 2022. i ove rezultate iz 2025. Možemo konstatovati da se razlika, dakle ta margina između opozicionog i vladajućeg kandidata smanjila, jer tada je Milorad Dodik dobio 300.000 glasova,
u odnosu na Jelenu Trivić, koja je tada bila kandidatkinja PDP-a i ostatka opozicije, pre svega SDS-a. Ona je tada dobila 273.000 glasova. Sada je ta margina pala na 8 do 9.000. Kako se zapravo to dogodilo? Dogodilo se pre svega padom u broju glasova SNSD-a, koji vidimo da je izgubio negde oko 80.000 glasova, dok je opozicija izgubila oko 61-62.000 glasova na ovim izborima, i tako je došlo, da kažem, do jednog umanjenja u toj razlici. Sada se treba fokusirati i na činjenicu da, dakle, opozicijni SDS i njihov kandidat Branko Blanuša nisu priznali pobedu Siniše Karana, SNSD-ovog kandidata, i nisu priznali, dakle, pobedu koju je proglasio Milorad Dodik. Zašto oni to nisu učinili? Zato što su ustvrdili da je došlo do brojnih nepravilnosti u 3 grada ili 3 opštine, u Doboju, onda u Zvorniku i u Laktašima. To su 3 grada u kojima je stranka Milorada Dodika, odnosno njihov kandidat Siniša Karan, ostvario najveću prednost, dok je, za razliku od tih mesta, opozicija i njihov kandidat Branko Blanuša, dakle, oni su ostvarili najveću prednost u najvećim gradovima, a to su pre svega Banja Luka i Bijeljina kao 2 najveća grada. Što se tiče Banja Luke, opozicioni kandidat je tamo osvojio 14.000 glasova više, i to je ovako dosta dobar rezultat. Oni su osvojili 59% glasova naspram vladajućeg kandidata koji je osvojio 39%, i međutim, ono što je ovde važno reći jeste da je u Banja Luci, u kojoj je upisano 193.000 birača, da je, dakle, tamo na izbore izašlo svega 74.000 birača, što je jedan više nego zabrinjavajući podatak. Što se tiče Bijeljine, tamo je kandidat opozicije Branko Blanuša osvojio 53% naspram vladajućeg kandidata Siniše Karana koji je osvojio 45%, a u Bijeljini je od upisanih 110.000 birača izašlo na izbore svega 39.400. To su ovako dosta alarmantni podaci koji zapravo nam govore da je ta politika koja je vođena u Republici Srpskoj, kao i kompletnoj Bosni i Hercegovini, ali mi ovde stavljamo akcent na Republiku Srpskoj, zapravo bila katastrofalna, jer bilo koja politika koja u ime navodno nekakvih očuvanja nacionalnih interesa vodi ka zapravo demografskom samoubistvu, ne može biti dobra politika. I to je ono što će, nadam se, u narednom periodu da se menja u Republici Srpskoj. Zašto ja izražavam tu nadu? Pa pre svega, iako će uticaj Milorada Dodika, kako i sam najavio, na predsjedničkog kandidata Sinišu Karana biti veliki, mislim da ipak postoji jedna bitna razlika u tome da li je jedan primitivac kao Milorad Dodik na čelu Republike Srpske i da li on simbolizuje Republiku Srpsku, ili to čini ipak jedan univerzitetski profesor kao što je Siniša Karan ili možda Branko Blanuša, vidjet ćemo zavisno od, dakle, svega onoga što će se odigrati u narednom periodu u Republici Srpskoj. Kako sada stvari stoje, to će biti Siniša Karan. Kao neko ko je držao predavanje u Banja Luci, govorim sada o sebi, u promociji moje knjige Nije bilo seobe Srba na Balkan tada, ja prosto ne mogu da opišem i neko svoje zadovoljstvo vama koliko je veliko, zato što jednostavno sam imao prilike i lično da se upoznam sa Banja Lukom kao jednim gradom koji je i univerzitetski centar, koji ima jedan i intelektualni i svaki drugi ljudski nivo, i zaista je od velike važnosti da jedna eminentnija i prominentnija osoba od Milorada Dodika, jednog psovača, čoveka koji je navikao da je na jedan primitivan način tumači srpski identitet, srpsko biće i srpske nacionalne interese, dakle sada neko bude drugi. Mislim da je ovo, bez obzira na činjenicu da će možda kandidat koji je u Banja Luci ubedljivo poražen, a to je Siniša Karan,
obavljati funkciju predsjednika, da je ipak za Banja Luku samu, govorim sada samo o gradu Banja Luci kao ubedljivo najvećem gradu u Republici Srpskoj, dakle od velike važnosti je za Banja Luku da dobije jednu ličnost koja ipak koliko toliko predstavlja jedan kulturni nivo Banja Luke. Siniša Karanj je čovek koji se bavio ustavnim pravom i pravom uopšte. On je neko ko je svoju karijeru gradio kroz bezbednosne i policijske strukture, što vam dovoljno govori naravno ponovo o onome što znamo o našem prostoru, da se dakle na vrh društvene piramide penju samo ljudi koji imaju jake veze u bezbednosnim strukturama, no kažem opet šta je tu je, vidjet ćemo u narednom periodu da li će doći do ponavljanja izbora u Doboju, Zvorniku i u Laktašima. U svakom slučaju treba pomenuti i još neke druge gradove poput Prijedora. Prijedor je treći grad po veličini u Republici Srpskoj sa oko 85.000 birača. Tamo je izlaznost bila na izbore katastrofalna. Svega nešto više od 21.000 birača je iskoristilo svoje pravo i tamo je opozicioni kandidat Branko Blanuš uzeo svega 100 glasova više od kandidata vladajuće koalicije i vladajućeg SNSD-a Siniše Karana. U svakom slučaju možemo reći, bez obzira što je ta pobjeda bila minimalna od 100 glasova, da je opozicioni kandidat pobedio u 3 najveća grada u Republici Srpskoj i to je jedna od informacija koja je jako, jako značajna za nekakve političke procese koji će se u Republici Srpskoj odvijati u narednom periodu. Zanimljivo je pomenuti da, barem ja sam lično očekivao da će pobjeda opozicije biti vidljivija u nekim mestima u Hercegovini. U Hercegovini konkretno dosta podeljena situacija jer je, na primjer, u Trebinju pobedio vladajući kandidat, a u Gackom je pobedio opozicioni kandidat. U Bileći i Nevesinju takođe pobede vladajuće kandidata, ali ne sa toliko velikom razlikom. U svakom slučaju, da podvučemo ono što barem možemo sada konstatovati iz zvaničnih rezultata, jeste da je ta pobjeda ubedljiva u Banja Luci i relativno ubedljiva u Bjeljini opozicijonog kandidata Branka Blanuše nije bila dovoljna da se dakle zaštiti rezultat od velike razlike u glasovima koja je nastala u Doboju, Zvorniku i Laktašima kao mestima srednje veličine u Republici Srpskoj. Za razliku od prethodnih godina nije bilo nekakvih pokušaja demonstracija ili uličnih, da kažemo, protesta čiji bi cilj bio zaštita izbornog rezultata opozicije. Jedini ko je pozvao na tako nešto bio je visoki funkcioner SDS-a Darko Babalj, koji je optužio režim za izbornu krađu i pozvao Branka Blanušu da ljude povede u zaštitu izbornih rezultata, što se nije dogodilo. I eto, čini se, barem za sada, da će se stvari završiti na ovome, dakle na toj jednoj tesnoj i nikad tesnijoj pobedi vladajućeg kandidata, što bi prema tumačenjima Milorada Dodika trebalo da znači nastavak njegove prethodne politike, ali svima je danas apsolutno jasno da nastavka njegove politike neće biti, da će politika Republike Srpske biti usklađena sa politikom zvanične Amerike i da će se u narednom periodu ići ka nekakvoj stabilizaciji prilika u Bosni i Hercegovini u celini, ka smanjenju tenzija i ka, nadamo se, ekonomskom oporavku koji će omogućiti povratak jednog dela ocenjenih Srba, pre svega koji su otišli u zapadnu i centralnu Evropu, znači pre svega Austriju i Nemačku i Švajcarsku. Izražavam dakle nadu da će u narednom periodu Republika Srpska krenuti putem opstanka. Kad kažem opstanak, ja pre svega mislim na prestanak, odnosno zaustavljanje tog jednog užasnog pada demografskog, zaustavljanje demografske erozije u kojoj zapravo se gubi osnovna supstanca jednog naroda, a to je stanovništvo. Dakle, da će se jedan broj ljudi
možda vratiti u Republiku Srpsku, da će biti povećan natalitet i da će Republika Srpska zapravo krenuti putem umnožavanja, jer ako u Republici Srpskoj ne živi makar 1.000.000 ljudi, njena budućnost je skoro pa nikakva.